हाशिम अपने कमरे में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जब 8 साला हादी इसके कमरे में भागते हुए दाखिल हुआ। भैया। हाँ बोलो हादी। हाशिम इसे अपने साथ बिठाता हुआ लाड से बोला, मुझे आज स्कूल में एक लड़के ने मारने की कोशिश की थी। हादी ने मासूमियत से इसे बताया। क्या मतलब है? किसने मारा है हादी को? बताओ मुझे, बल्कि तुम्हें भी इसे मारना चाहिए था। भैया मैंने भी यही किया था। मैंने इसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो नीचे गिर गया था और फिर टीचर ने मेरी शिकायत एनी आपी को लगा दी। अब वो मुझसे बोल नहीं रही। आप इन्हें कहें मुझसे बात करें, अब मैं किसी को धक्का नहीं दूंगा। ओह ये तो बड़ा मसला है भाई। वैसे तुम मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते? भैया मैंने माफ़ी मांगी है मगर वो मान नहीं रही, लेकिन मैं दोबारा आपकी बात मानकर एनी आपी से सॉरी बोलकर आता हूँ। वो इसके करीब से उठकर दरवाजे की जाने भागा। अचानक वो हाशिम को खुद से दूर जाता हुआ लगा। इसने हादी को पुकारने की कोशिश की मगर वो इसकी बात नहीं सुन रहा था। अचानक इसे हादी की आवाज़ दूर से सुनाई दी। भैया आप बहुत बुरे हैं, एनी आपी सच बोल रही हैं। इसने एक थप्पड़ खींचकर हादी के गाल पर मारा। अब इसे एनी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाई को मारने की? आपने कह दिया तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा रोज़े महशर आप सबके जवाबदार होंगे। हाशिम अचानक घबराकर अपनी नींद से बेदार हुआ। इसे लगा इसका सांस बंद हो रहा है। इसने अपनी साइड से पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगाया तो थोड़ा सा सुकून इसे मिला। इसने एक नज़र अपने साथ सुकून से सोई हमना पर डाली और बेड से उठकर अपनी सिगरेट का पैकेट उठाकर वो बालकनी में चला गया। सिगरेट का कश लगाते हुए इसके जहन में दोबारा हादी और एनी की बातें गूंजने लगीं और वो वाकई याद करके इसे हादी की याद आई। वो तब का वाक़या था जब एनी ने इसे एहसास दिलाया कि इन्हें इसके प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। इसने सुबह हवेली फ़ोन करके हादी और एनी से बात करने का सोचा। ये सोचकर उसने सिगरेट का कश लिया क्योंकि इसके ख्याल में हादी और एनी हवेली में मौजूद हैं। रकम अपने बेड पर चत लेटा छत को घूरते हुए शफक के बारे में सोच रहा था। इसे बस ये अफसोस हो रहा था कि इसने शफक से बात ही क्यों की, लेकिन चूँकि वो इससे बात कर चुका था तो इसने इसे अब इग्नोर करने का सोचा। बेशक वो अपनी गलती मान चुका था मगर माफ़ी मांगना इसकी शान के खिलाफ था और वैसे भी जागीरदारों का खून इसकी रगों में दौड़ता था। वो इसे कभी भी झुकने नहीं देता। इसे लगता था कि वो सिर्फ शफक की पर्सनैलिटी और स्टाइल वगैरह की वजह से इसे अच्छी लगती है, मगर इसे क्या पता ये तो आगाज़ मोहब्बत है। इसकी सोचों का अचानक रुख हुरलैन की तरफ गया। आहद साहब इसकी शादी हुरलैन से करवाना चाहते थे। वो इसकी मंगेतर थी, मगर जब हाशिम और उसकी बीवी ने लिशपा पर इल्ज़ाम लगाए तो इसने भी हुरलैन को ठुकरा दिया। हुरलैन बलशपा शफक से ज़्यादा खूबसूरत थी मगर इसमें कॉन्फिडेंस शफक जितना ना था। वो सिर्फ इस वजह से हैदर और हुरलैन को ढूंढ रहा था क्योंकि वो गिल्ट का शिकार था और नहीं चाहता था कि अब हाशिम के किए की सज़ा वो हूर को दे। मगर ये बात तो वो खुद जानता था कि अगर वो इस दिन हूर पर गुस्सा ना करता तो आज हूर और हादी हवेली में मौजूद होते। सहर बेगम शाहजैन के साथ लॉन में बैठी बातें कर रही थीं। शाहजैन मेरे ख्याल में अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। मॉम अब आप ही डैड की तरह एक ही बात बार बार मत करें। मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा। शाहजैन बेजारियत से बोला। मेरे साथ तमीज़ से बात करो शाहजैन, मैंने कुछ बुरा भी नहीं कहा। और दूसरी बात, तुम्हारी खाला बार बार फ़ोन करके ईशा का तुम्हारे साथ रिश्ता पक्का करने पर बाज़िद हैं, मगर तुम्हारे खालू चाहते हैं कि तुम पहले बिज़नेस संभालो। इसी वजह से वो भी मुझ पर ज़ोर दे रही हैं कि मैं तुम्हें बिज़नेस ज्वाइन करवा दूँ। अब
सहर बेगम ने इसे पहले थोड़ा सख्त और फिर थोड़ा आराम से कहा, मॉम, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस प्लास्टिक के मुंह वाली, जिसने पता नहीं कितनी सर्जरियां करवाई हुई हैं, से शादी करूंगा। शाहजैन माथे पर बल डाले बोला, जबकि इसकी नज़रें चाय लाती एनी पर थीं, जिसे सहर बेगम की तेज नज़रों ने भी देख लिया था। शाहजैन, ये बकवास मेरे साथ मत करो, तुम्हारी शादी ईशा से ही होगी और यह फाइनल है। सहर बेगम एनी के टेबल पर चाय रखती हुई बोली, जबकि एनी इनकी बात पर ध्यान दिए बगैर चाय सहर बेगम को पकड़ाती हुई और शाहजैन बगैर चाय सहर बेगम को पकड़ाई तो शाहजैन इसे ही देख रहा था, जो इसकी शादी का जिक्र सुनकर कैसे पुरसकून थी। इसने एक बार भी नज़र उठाकर शाहजैन को ना देखा था, जिससे अचानक ही शाहजैन को गुस्सा आया और वो सहर बेगम से बोला, इस बारे में मैं बात बाद में करूँगा आपसे मॉम, और उठकर अपने कमरे में चला गया। और आखिर में एनी की तरफ इशारा करके बोला कि तुम कॉफ़ी लेकर मेरे कमरे में आओ। जबकि सहर बेगम अब अपने सामने खड़ी एनी को घूर रही थी। अपनी औकात में रहना लड़की, और मेरे बेटे पर तुमने ऐसा क्या जादू किया जो वो काफ़ी दिनों से तुमसे ही काम करवाता है। याद रखना, अगर मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा। और ये मत भूलो, मैं तो तुम्हें कब से काम से फारिग कर चुकी होती अगर तुमने मेरी मिन्नतें न की होती, वरना तुम्हें काम से फारिग करते मुझे देर ना लगती। मेरी इन बातों को याद रखना और जाओ इसे कॉफ़ी देकर आओ। वह चाय पीते हुए नखुवत से बोली तो एनी सबकी महसूस करके जल्दी से कॉफ़ी उठाकर शाहजैन के कमरे की तरफ ले जाने लगी, मगर इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। ये सोचकर कि अगर शाहजैन ने इसे कुछ कहा या फिर इसका हाथ जलाने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। वो यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी, मगर जाती कहाँ, ये सवाल इसे इस जिल्लत भरे काम करने पर मजबूर करता था। और अब तो वो ये भी जान गई थी कि शाहजैन इसे कभी भी अपनी कैद से आज़ाद ना करेगा। वो छोटे छोटे कदम उठाती शाहजैन के कमरे में दाखिल हुई तो शाहजैन को कमरे में ना पाकर वो कॉफ़ी रख कर जाने ही वाली थी, जब शाहजैन वॉशरूम से निकलकर इसके करीब आने लगा। इसे अपने करीब आता देख वो अपने कदम पीछे को उठाने लगी। पीछे होते हुए वो दीवार से जा लगी तो शाहजैन ने इसके करीब आकर दोनों तरफ बाजू रखकर झुक कर इसकी कान में सरगोशी की, तुमने फिर मुझे नज़रअंदाज किया और मेरे कमरे से बगैर मेरी इजाज़त के जाने लगी थी। रात को ये मेकअप धोकर अपनी असली हुलिया में मेरा इंतज़ार करना, आखिर तुम्हें सज़ा भी तो देनी है। शाहजैन के करीब आने पर वो सांस रोक के इसकी बात सुन रही थी, मगर इसकी आखिरी बात सुनकर इसने बेइख्तियार इसकी जानिब नज़र उठाई तो वो भी सीधा होकर इसे ही देख रहा था। एनी ने हिम्मत करके इसे ज़ोर से धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। शाहजैन इसकी कोशिश को देखकर इसको छोड़कर पीछे हुआ तो एनी की गुस्से से कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी, मुझसे दूर रहें, मैंने आपको इग्नोर किया जानते हैं क्यों? ताकि आपकी वालदा मुझे बदकिरदार ना कहें, ये ना कहें कि मैंने इनके अजीम बेटे को फंसाया है। जानते हैं वो कह रही थी मैं अपनी औकात में रहूं, मगर मैं इतनी भी गिरी पड़ी नहीं, हरगिज़ नहीं कि मैं आप मुझे अपनी हवस का निशाना बनाएं। मुझे शदीद नफ़रत है आपसे, सुना आपने? मुझे शदीद नफ़रत है। जब आप मुझे छूते हैं तो मेरा मरने को दिल करता है, सुना है आपने? घिन आती है खुद से। ये निकाह जो है ना सिर्फ अपने बदले के लिए आपने किया है, ना मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं ना आप। वो हज़ियानी अंदाज में बोलती हुई शाहजैन के करीब से गुजरकर गर्म कॉफ़ी उठाकर अपने हाथ और बाजुओं पर गिराने लगी कि शाहजैन जो कब से अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था, इसने आगे बढ़कर इससे कॉफ़ी पकड़कर इसे एक थप्पड़ खींच कर इसे मारा।
हाँ, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहता हूँ, मगर वो भी खुद पहुंचाऊंगा, याद रखना। और तुम्हारी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। और तुम्हें मेरे छूने से घिन आती है ना? रात को देखूंगा तुम खुद को कैसे मेरे लम्स से आज़ाद करवाती हो। अगर दरवाजे को लॉक लगाने का सोचा भी तो याद रखना, किसी का भी लिहाज किए बगैर दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। वो साकिन खड़ी एनी को झंझूट कर बोला, प्लीज़ सॉरी, मेरा ऐसा मतलब ना था, वो बस गुस्से में गलती से भूल गई। एनी इसकी बात सुनकर होश में आते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये सॉरी अपने पास रखो और जाओ जाकर अपना काम करो। वो इसे दरवाजे की जानिब धक्का देता हुआ बोला तो एनी मुर्दा कदमों से इसके कमरे से बाहर चली गई। हम ना आज काफ़ी दिनों बाद घर से निकली, अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। हाशिम से इसने एक बार पूछ लिया था, जिसने इसे इजाज़त दे दी थी। वो पहले अपने दोस्तों से मिलने रेस्टोरेंट गई, जहाँ पर इसने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खींचकर हाशिम को भेजी और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठकर इमरजेंसी काम बोलकर वहाँ से निकल गई। दरअसल आज वो शाहजेब से मिलने जा रही थी। वो वापस आ चुका था, मगर हाशिम की वजह से वो इससे मिलने ना जा सकी। शाहजेब ने इसे होटल के एक कमरे में बुलाया था, वो भी हमना के कहने पर। वो नहीं चाहती थी कि कोई जानने वाला इसे शाहजेब के साथ देखकर हाशिम को बताए। इसने काली चेस्ट शर्ट के साथ तंग सा पजामा पहना हुआ था। वो होटल में दाखिल हुई और शाहजेब के बताए गए कमरे के बाहर आकर इसने दरवाज़ा नॉक किया तो बाथरोब पहने शाहजेब ने दरवाज़ा खोला। शाहजेब एक भरपूर नज़र इस पर डाली और हमना के चेहरे की तरफ देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसने हमना को अंदर दाखिल होने दिया तो हमना मज़े से जाकर बेड पर बैठ गई, जबकि चेहरे से मुस्कुराहट इसके एक मिनट के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। कुछ खाने के लिए मंगवाऊं तुम्हारे लिए हमना? शाहजेब ने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं, फ़िलहाल सिर्फ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और ज़ेबी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर मेरे साथ बैठो, मैंने तुम्हें इन दिनों बहुत याद किया है। वो अपने बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटकर मुस्कुरा कर बोली तो शाहजेब भी मुस्कुरा कर इसके साथ आकर बैठ गया। हाँ बोलो हमना, तुमने क्या बात करनी थी? वो इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। मैं बस ये चाहती थी कि तुमने बताया था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, अगर तुम कहो तो मैं इससे बात करती हूँ। वो मुस्कुराकर अपना हाथ इसके हाथ पर देखकर बोली, हाँ, तुम जानती हो इसे जिसे मैं पसंद करता हूँ। शाहजेब ने जब हमना को अपना हाथ खींचते ना देखा तो इसे शय मिल गई और इसने इसके हाथ पर अपने लबों से हल्का सा छुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो लड़की मैं हूँ? इसने अपने मुस्कुरारे से भरी पलकें उठाते गिराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, वो तुम ही हो, मगर पता नहीं तुम्हें आखिर क्या जल्दी थी जो तुमने इतनी जल्दी हाशिम से शादी कर ली। थोड़े साल मेरा इंतज़ार किया होता तो आज हम साथ होते। तुम खुद ही मुझे छोड़कर चले गए थे, वरना मैं क्यों इस जाहिल गवार से शादी करती। इतना बड़ा बिजनेसमैन वो बन चुका है, मगर फिर भी इसके सोच मिडिल क्लासों वाली है। मेरा बस चले तो मैं एक मिनट ना लगाऊं इससे अलग होने से। वो नखुवत से हाशिम के बारे में बोली, हालांकि वो खुद जानती थी कि हाशिम को इसने खुद अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था, मगर अब वो पाबंदियाँ लगाने लगा है तो पहले जो इसे बेहद पसंद था अब इससे ही नफ़रत करने लगी थी। वो क्या वाकई तुम इससे अलहदगी ले लोगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इससे अलहदगी ले लूँगी, मगर याद रखना मेरा हाथ फिर तुम्हें थामना पड़ेगा। हमना की बात सुनकर इसने अपने हाथ से इसके चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ मुकम्मल आज़ादी भी हासिल होगी। सच्ची? वाह, फिर तो मैं जल्द ही कोई बहाना बनाकर इससे अलहदा हो जाऊंगी।
وہ پاگل اس کی مکروہ مسکراہٹ دیکھے بغیر بولی۔ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا صبح سے حویلی فون کر کے ہادی اور حورالعین سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ 2 بار فون ملا کر کاٹ چکا تھا۔ الشبہ جو آج حویلی رمنا بیگم اور حدید صاحب سے ملنے آئی تھی اور حال میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی، کونے میں پڑی ٹیلی فون کو 2 بار بجتے دیکھ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر جب وہ قریب جاتی تو فون بند ہو جاتا۔ آخر تنگ آ کر اب وہ فون کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ احد صاحب حویلی میں داخل ہوئے تو علی کو فون کے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھا، علی بیٹا کس کا فون آنا ہے جو آپ یہاں کھڑی ہو؟ نہیں بابا، وہ کسی کا 2 بار فون آ چکا ہے، جب بھی اٹھ کر ریسیور اٹھانے لگتی ہوں تو بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس فون پر بہت کم ہی لوگ کال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کسی کی ضروری کال نہ ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ علی نے فون فوراً اٹھا کر بولی، السلام علیکم، کیا کون بات کر رہا ہے اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ علی کو دوسری جانب سے جواب نہ ملا تو وہ مزید بولی تو دوسری طرف ہاشم، جس نے کال اٹھانے کے بعد کسی کی خوبصورت دھیمی آواز سنی تو اسے پہچاننے میں تھوڑی دیر لگی کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ الشبہ کی ہے۔ الشبہ؟ وہ ہمت کرتا بولا تو دوسری جانب سے جانی پہچانی آواز میں اپنا نام سن کر اس نے فوراً پتہ چل گیا کہ اس ستم گر کا فون ہے۔ اس نے بغیر کچھ بولے احد صاحب جو قریب ہی بیٹھے تھے انہیں ریسیور پکڑایا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اسے؟ اس ستم گر کی وجہ سے اس کے زخم اور درد بھری یادیں جنہیں بھولنے کی وہ روزانہ کوششیں کرتی تھی، مگر اس کی آواز سن کر دوبارہ وہ سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا۔ احد صاحب نے ریسیور پکڑ کر کان سے لگایا اور اپنی روب دار آواز میں سلام کرتے ہوئے کون بات کر رہا ہے پوچھا، تو ہاشم نے ان کی آواز سن کر اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا، وعلیکم السلام چچا جان، ہاشم بات کر رہا ہوں۔ کون ہاشم؟ میں کسی ہاشم کو نہیں جانتا۔ جسے جانتا تھا وہ 1.5 سال وہ انجان بنتے ہوئے بولے تو ہاشم کو ان کے انجان بننے پر تکلیف محسوس ہوئی۔ چچا جان 1 منٹ میری بات سنیں، فون مت رکھیے گا پلیز، ایک دفعہ میری بات ہادی اور حور سے کروا دیں۔ وہ جو فون رکھنے لگے تھے ہاشم کی بات سن کر نہ سمجھی سے پوچھا اور آخری بات جان کر بولے، کیا مطلب تمہارا حور اور ہادی حویلی میں موجود نہیں ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھے نا؟ چچا جان آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے خود ہمنا نے بتایا کہ حور اور ہادی حویلی میں آپ کے پاس ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا انہیں حویلی کا راستہ پتہ تھا جو وہ یہاں آتے؟ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، 2 مہینے پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ تم نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور تب سے میں اور ارکم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو ان سب کے ذمہ دار تم ہوگے، اور اپنی بیوی پر جتنا تم نے انتا اعتماد کیا تھا نا، اس نے تمہیں اتنا ہی برباد کر دیا ہے۔ اور اب دوبارہ یہاں فون کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، اللہ نگہبان۔ احد صاحب نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند کر دی، جبکہ دوسری جانب حور اور ہادی کے حویلی ناموجود ہونے کا انکشاف نے احد صاحب کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے آفس سے نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی خاک چھانتا رہا، بس اس کے کانوں میں بار بار احد صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ حویلی میں نہیں ہیں۔ اینی جب سے شاہ زین کے کمرے سے واپس آئی تھی، اسے بس ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ شاہ زین اسے آج نہیں چھوڑے گا۔
وہ جانتی تھی اگر اس نے کہا ہے کہ وہ رات کو آئے گا تو وہ ضرور اس کے کمرے میں آئے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ شاذین اس کے کمرے میں نہ آ سکے۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ آج رات کسی ضروری کام سے کہیں چلا جائے۔ اس نے رضیہ کے ساتھ سب کو ڈنر کروایا تو شاذین بھی آج سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور شفق کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ جب کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی مردہ قدموں سے انیکسی کی جانب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے شاور لیا اور اپنے بال تولیوں سے ہلکے سے سکھا کر دروازے کو لوگ لگا کر جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ جب شاذین اس کے کمرے میں آنے کی کوشش کرے اور شاید آ بھی جائے تو وہ اسے سوئی ہوئی ملے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 11:10 ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر کے سونے کی کوشش کی مگر نیند تو جیسے آج اس سے روٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی تو اس نے اپنی آنکھیں اور زور سے میچ لیں۔ شاذین جو سب کے سونے کے بعد انیکسی کی طرف اینی کے کمرے میں آیا تھا، دروازے کو لوک لگا دیکھ کر ہلکا سا بجایا مگر اندر سے جب کوئی جواب نہ سنائی دیا تو وہ اس کے کمرے کی دوسری جانب موجود کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا ہی تھا کہ وہ اسے کھلی ہوئی ملی۔ بڑی آئی دروازہ لاک کرنے والی، ایک کھڑکی تو بند کر نہ سکی۔ وہ مسکرا کر منہ میں بڑبڑایا۔ جبکہ اینی کو دوبارہ دروازہ بجنے کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے پرسکون سانس خارج کیا اور اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھنے لگی کہ اپنے سامنے شاذین کو کھڑے دیکھ کر وہ ڈر سے چینخ مارنے لگی کہ شاذین نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیتے ہوئے اس کی چینخ کو روک دیا۔ جب اینی اس کی جسارت پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی اور سمجھ آنے پر کہ کیا ہو رہا ہے اسے جلدی سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ شاذین پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا اور مسکرا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جو اس کے چھوڑنے پر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ افسوس تم کھڑکی بند کرنا بھول گئی۔ ویسے تم کیا سمجھی میں واپس چلا گیا ہوں؟ وہ بیڈ پر گھٹنا ٹیک کے اس پر جھکا ہوا تھا جبکہ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اینی کا دل اس کی بات سن کر خود کو ایک تھپڑ لگانے کا کیا جو کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی۔ ویسے چاند کی روشنی میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو مسز، وہ اس پر جھکا اس کے گال کو لب سے چھو کر بولا تو اینی نے فوراً اسے اپنے ہاتھ سے دونوں گالوں کو اس کے لمس سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپانے کی ناکام کوشش کی تو شاذین اس کی معصوم حرکت دیکھ کر مسکرایا اور بے ساختہ اس کے ماتھے کو چوما۔ اس بار اینی نے شاذین کے پیچھے ہٹتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تو شاذین مسکراتا ہوا بیڈ پر چڑھ کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ اینی کا دل اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ستمگر تو اس وقت کوئی اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اپنی گود میں وزن محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظریں سیدھی اس کی گود میں سر رکھے شاذین سے ٹکرائیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ، میرا سر دباؤ، درد ہو رہا ہے۔ شاذین اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ اس کے سر کو ہلکا ہلکا دبانے لگی جبکہ شاذین نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم اپنا چہرہ کالا کیوں کرتی ہو حور؟ شاذین نے اچانک آنکھیں کھول کر اس سے پوچھا۔ وہ سحر میم نے بولا تھا کہ ایسا کرو گی تو ہی وہ نوکری دیں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ شاذین نے اس کی بات سن کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں جھوٹ کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔
اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے دوبارہ آنکھیں موند گیا۔